Sa pikas kabahin ang NBI misikop sa bugaw nga namaligyag unod sa upat ka mga babae. Din usa niini mabdos. Kabiha. Bisa magigalag Montes na ibaligya gyapon dito. Kabiha ni. Report magigalas John Limin Chavez by King. XFM Police Report. Police Report. Sikop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office kun NBI Sevro ang usa ka giingong bugaw atol sa Operation Lipstick sa Barangay Camputao, Cebu City kagabi. Ang suspect giila nga si Julie Jacenar Fundador alias Joel, residente sa Mvela Street ning Dakbayan sa Sugbo. Ang dinakpan gipasanginlan nga mibugaw og upat ka mga babae og midawat sa marked money gikan sa poster buyer nga sakop sa NBI. Matud ni Greg Algoso, ang Executive Officer for Admin sa maong buhatan, nga taod-taod na ang ilang gipahigayon nga surveillance batok sa maong individual og sa mga kalihukan niini ngadto sa nahisgotang lugar. Dugang niya nga dihang iyang nahinabi ang maong mga babae, sagad kanila mipadayaga nga ang kawadon og personal nga problema mo hinungdan kon ngadong misuod sila sa maong illegal nga kalihukan. Actually, it boils down to economics. If we will give sufficient income for the people, I think they will keep the distance from them. Ang tipik sa pamahayag ni Greg Algoso, atol sa maong operasyon na rescue sa pagasakop sa NBI, ang upat ka mga babay, diin usa niini tulo ka buwan nga mabdos. Ang operasyon gihimo base sa report gikan sa Interagency Council Against Trafficking 7 kun ICAP. Temporaryong gitanggong karon sa NBI Sevro ang suspetsado samtang gi-turnover na sa DSWD-7 ang mga giluwas nga mga biktima. Mga katropa, aron mas mulig-on ang immune system, pagtumar og Xanthone Vitamin C, ang non-acidic alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King. XFM News. XFM Report.